Okay guys, korang tak bangga ke lapangan terbang KLIA adalah lapangan yang terbesar ketiga dalam dunia weh. Korang tengoklah, yang first kali Arab Saudi, kedua US, ketiga Malaysia. Korang tengok, dia lintas China, dia lintas dengan Rusia, Turki. Sebab itulah kalau korang masuk KLIA, korang sesat. Terus You know what I really like about Malaysia? The airport, KLIA, it's just never busy. Tahukah anda, KLIA kini dinobatkan sebagai lapangan terbang paling terkoneksi di Asia Pasifik, malah tempat keempat dunia. Dari premium airlines hingga ke low cost carriers, Malaysia kini berdiri sebaris dengan Heathrow, Incheon, Haneda dan Istanbul. Pertama sekali, pencapaian global KLIA memang luar biasa. Dalam tempoh 10 tahun, konektiviti meningkat 22%. Bukti konsistensi dan strategi jangka panjang. Malah pada Ogos 2025, KLIA catat rekod 41 juta penumpang, naik 9% berbanding tahun sebelumnya. Apa sebenarnya yang berlaku di KLIA sampai pelancong luar terus beku tak boleh gerak? Bayangkan, mereka baru turun kapal terbang, tarik nafas pertama di Malaysia dan tiba-tiba wajah mereka terus berubah. Mata terbeliak, mulut ternganga dan langkah terhenti. Seolah-olah mereka sedang lihat sesuatu yang tak pernah dijangka sama sekali. Ramai pelancong mengaku mereka fikir Malaysia hanyalah negara biasa, cantik, unik, berbudaya. Tetapi apa yang mereka lihat sebaik sahaja melangkah keluar dari pintu ketibaan KLIA membuatkan segala sangkaan mereka runtuh serta-merta. Dari teknologi yang digunakan, sistem lapangan terbang yang tersusun, hinggalah kepada suasana moden yang gleaming seperti kota masa depan. Semuanya membuat mereka terfikir, Malaysia, macam Dubai? Ya, itulah reaksi sebenar mereka. Ada yang terus rakam video, ada yang terdiam lama, ada yang terus kata, I didn't expect this from Malaysia. Dalam video ini, kita akan bongkar apa sebenarnya yang membuatkan pelancong luar terkejut beku, kenapa KLIA dilihat begitu canggih, dan bagaimana Malaysia berjaya mencipta pengalaman yang langsung tidak disangka oleh mata dunia. Bersiaplah, sebab puncanya memang luar jangkaan. Alright, so this is pretty cool. This is how Malaysia welcomes its international tourists, international travellers. As soon as you land, you get this section here saying the drinks are on us, welcome drinks. Pretty awesome. As you can see, you've got different types of drinks here. I think you've got pink lemonade and the iced lemon tea as well. Not a bad way to be welcomed into a new country. Só eu, os chineses e os muçulmaninhos. Ai, tô muito local. Passando pela catraca automática no aeroporto. Nunca mais vou sofrer que meu passaporte acabou as páginas, porque eu já tô salvando toda vez que a gente sai da Malásia de que estampem o passaporte. Maravilha. Sumpah baru tahu banget di KLIA itu ada jungle di dalam airportnya. Mau lihat kayak gimana? Kita lihat ya. Wah, gila sih. Ini tuh hutan buatan yang menurut gue sih sejuk banget ya buat kalian mau santai-santai atau sambil nunggu. Karena biasa kan kalau kalian tahu di KLIA itu kita nggak ada activity apa-apa kan. Jadi daripada cuma bengong, yang mending kita lihat-lihat aja. Kecil, nggak terlalu banyak, tapi seger sih. Dia langsung atasnya kebuka gitu. Terus ini langsung keluar deh. Gokil, keren sih. Kalian harus kesini dan masuknya gratis ya guys. We are Asian. We arrived at the airport 5 hours before the departure. We are Asian. We bring our own water because the water here is very expensive. We are Asian because we are here very early. We shop around or do nothing. 你不要骗人呢 ！You almost sleep for 2 times already. You always sleep one. No, okay, 不要录啊，不要录啊。 So guys, my parents are in town for the first ever time, and if you know me, I'm a London boy, born and raised, but my old man, he's different. He is old school. Now he is an ex-detective chief inspector at one of the world's most famous
police organisations, the Met. Now he's his first ever time in Southeast Asia and first time in Malaysia. He's dealt with murder investigations, shootings, gang violence, corruption, the whole lot. How safe is Malaysia after his first day? Let's find out. But certainly, as a newcomer to a city like this, just landing, you just feel, it does feel quite safe. Service is really good. It's a beautiful city. It's got high rise and all that. But I mean, it's got a nice international vibe. It does feel safe. And that you can't say that for a lot of cities. I've done many years at least in London. Yeah. No, it does feel quite safe. So we flew into Kuala Lumpur this morning, and these are 3 things you'll see as a tourist when you arrive in Kuala Lumpur. The first is how clean it is. You'll notice how clean the place is. Me and Julia are saying you could almost eat off the floor. It's so clean. Everything is almost spotless. The toilets, everything is so clean. If you've flown from places like India, places like Kuwait, anywhere else in the world, even London, you'll notice how clean it is. The next one is how quick immigration is and how efficient they are there. There's no mucking about. I'm always through immigration in about a couple of minutes. If they need to ask you any questions, they do it, and they do it efficiently. So good. And the third one is how friendly people are. You can always tell how friendly a country are by their immigration staff, I find. And the Malaysian staff are always so nice. When you get out and you go into a taxi, my God, the taxi drivers, everyone is such good mood, such good vibes. So nice. Everyone in Malaysia always so friendly, and that's something that always welcomes you when you come to Malaysia. And it's something I think a lot of tourists are always surprised by. We at the airport in Kuala Lumpur actually. Am I pronouncing it right? I don't even know, but we're at the airport in Kuala Lumpur, and this looks like a damn mall. What the heck? That's what's up. This guy's a happy guy over here. Whoa, this literally looks like a mall. This is the airport. That's lit. Kuala Lumpur Airport in Malaysia has the best immigration process. Before arrival, fill out their arrival declaration form, and certain passports are allowed to go through an automated gate. I could not make a video there because you're not allowed, but all you do is just scan your passport. It's almost like global entry in the US. And you go through the gate, they take a picture, and in seconds you pass the immigration. This is so awesome. And automatically US passports get 3 months. Follow for more tips as we live in the globe, one country at a time. Buat kamu yang mau terbang dari Malaysia, Kuala Lumpur International Airport, jadi ada satu hal nih yang harus kamu cermati baik-baik sebelum kamu berangkat ke airport dari tengah kota, yaitu adalah maskapaimu apa dan maskapaimu ada di terminal berapa. Karena KLIA atau Kuala Lumpur International Airport itu punya 2 terminal, yaitu KLIA aja, nggak ada angkanya, itu adalah terminal 1, walaupun sekarang baru di rebranding nih, jadi KLIA aja adalah terminal 1, dan KLIA 2 atau terminal 2. Karena kalau kamu salah datang ke sini, entah kamu naik KLIA Transit, KLIA Express, naik bus, atau mungkin naik taksi, itu akan repot kalau berpindah tempat. Misalkan flightmu ada di Terminal 2 nih, tapi kamu datangnya ke Terminal 1. Buat berpindah ke Terminal 2, itu paling cepet ya naik kereta. Tapi itu pun berbayar. Nggak kayak di Singapura atau mungkin di Soekarno-Hatta ya, itu kan ada Skytrain dan itu gratis ya. Nah kalau di sini nggak, ini harus naik kereta, naik KLIA Transit, dan itu harus bayar, beli tiket gitu. Jadi agak merepotkan sih memang. Makanya benar-benar coba dipastiin dulu maskapaimu apa dan ada di terminal berapa. Dan kalau bisa 2 jam 3 jam lah seenggaknya udah ada di bandara. Karena kalau misalkan international flight, apalagi imigrasinya tuh di sini lumayan panjang ya. Jadi benar-benar harus kamu spare waktunya biar nggak ketinggalan pesawat. Follow ini Mas Abi untuk informasi penerbangan dan travel lainnya buat kamu. Semoga bermanfaat. Let's go. Nah ini barang bawaanku, cuma duffel bag aja dan backpack ini. Let's go. Wow, Kuala Lumpur International Airport. I didn't know you would chill like that. Just a glass jungle in the middle of the airport. Very nice. Let's go inside. I love it when airports find creative ways to incorporate greenery. Like, look at this place. There's like birds and everything in here. Nice waterfall feature. No fish. And then all the trees you see here, they're all native to Malaysia. Very beautiful. Servisnya Malaysia Airlines jelek, pramugarinya aja jutek-jutek. Apa iya? Trip kali ini dimulai dari Bandara Kuala Lumpur.
khusus tamu premium, terdapat area check-in khusus terpisah dari kelas ekonomi. Sebelum itu, coba dong absen di kolom komentar siapa aja yang udah pernah naik Malaysia Airlines. Ini dia pesawat yang akan membawa gue ke Bangkok. Boeing 737 seri 800 negaraku livery. Welcome on board. Sapa awak kabin dengan ramah di pintu pesawat. Ini dia kursi gue hari ini, nomor 4. Tidak lama, ground service dimulai. Diawali dengan welcome drink dan dilanjutkan dengan hot towel. Cheers for a great flight. Boarding selesai dan pesawat lepas landas. Tamu kelas bisnis dapat melakukan book to cook, yang dimana gue memesan tenderloin steak. Dengan sigap, pramugari menyiapkan makan siang. Aduh, udah nggak sabar nih. Langsung aja yuk kita coba. Walaupun sedikit overcook, dagingnya tetap juicy loh. Pokoknya lazis sangat. 2 jam berlalu dan kita mendarat di Bangkok. Overall, servis yang diberikan Malaysia Airlines cukup oke kok. Bila diteliti, banyak faktor yang membuat pelancong luar beku dan tidak percaya apa yang mereka lihat di KLIA. Pertama, reka bentuk moden dan luas. KLIA mencipta aura megah yang sering dibandingkan dengan Dubai dan negara-negara Timur Tengah yang terkenal futuristik. Pencahayaan struktur dan susunan ruang yang teratur membuatkan pengalaman pertama mereka sangat e-premium. Kedua, sistem teknologi yang digunakan daripada e-gate, kaunter automatik hingga keseluruhan aliran ketibaan begitu lancar dan pantas membuat mereka rasa seolah-olah berada di lapangan terbang negara maju bertaraf global. Tambahan pula, kebersihan KLIA yang dipuji ramai pelancong menjadikannya salah satu lapangan terbang paling selesa di rantau ini. Tidak kurang juga keramahan pekerja serta suasana budaya yang bercampur dengan elemen moden. Gabungan antara kecanggihan dan identiti. Malaysia inilah yang membuatkan ramai pelancong terpesona. Mereka tidak menjangka Malaysia mampu menampilkan lapangan terbang yang bukan sahaja canggih tetapi juga berjiwa. Akhirnya KLIA bukan sekadar pintu masuk. Ia adalah pengalaman pertama yang terus menampar persepsi lama pelancong. Dan pengalaman itu cukup untuk membuat ramai terfikir, kenapa Malaysia tak diberi kredit yang sepatutnya selama ini? Jadi, kalau anda nak tahu apa lagi yang buat pelancong luar terus jatuh hati dengan Malaysia, jangan lupa tinggalkan komen, kongsi pendapat anda dan tekan butang subscribe untuk lebih banyak kisah mengejutkan tentang negara kita.